Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katluan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon paglaom alang kanimo. Here I stand, forever in your mighty hand.
to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am
Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold. Oh, Jesus, I'm no longer in the cold. And yeah, I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I never knew the man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and be his if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't wanna be there. Yeah, my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding, 'cause I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Ining buntaga atong pamanadungan kining Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Nagingon, dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, apan kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa Amahan nga tuas langit. Kini siya pulong ni Ginoong Hesus. Yung sa dili ang tanan magaingon sa ato pa magasangpit kanako Ginoo Ginoo makasulod siging harian sa langit,
apan kadto lamang nagabuhat sa kabubot-on sa amahan nga ato as langit. Sa ato pa, dili tanan tao ang mutawag sa ngalan sa Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Nagingon ang Biblia, apan kadto lamang nagabuhat sa kabubot-on sa amahan nga atua sa langit. Sa ato pa, ang pagsangpit Ginoo, bisan pagpagampo Ginoo, di pa gyud naigo. Kaya nag-ingon na itong Ginoo nga, dili tanan magaingon o magasangpit kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Apan kadto lamang nagabuhat sa kabubot-on sa amahan nga tuas langit. Mahimong nagsangpit ka sa ngalan sa Ginoo, mahimong moampo kaniya, apan kung kutob ra ka diha, dili na garantiya nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Kay ang gingon sa Biblia, kadto lamang nagabuhat sa kabubot-on sa amahan nga tuas langit. Sa ato pa, kung nagabuhat ka sa kabubot-on sa amahan nga tuas langit, awnan, makasulod ka sa gingharian sa langit. Apan, kung wala, kutob ra ka sa pagsangpit, pero dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Mauna nga kinahanglan ta nga kining magabuhat sa kabubot-on sa atong Ginoo. Ang kabubot-on sa iyang langit ng amahan mao ang usa ka kondisyon sa pagsulod sa gingharian sa langit. Apan wa kini manghulugan nga makahimo kita o makakuha ta sa kaluwasan pinagi lang sa atong kaugalingong paningkamot. Matuod kini alang sa mosunod nga mga hinungdan. Ang pagpasaylo sa Dios maabot ka nato pinagis pagtuo o paghinulsol ug nahimong posible pinagi sa grasya ug sakripisyo nga kamatayon ni Kristo. Ang pagkamasugtanon sa kabubot-on sa Dios nga gipangayo ni Kristo mahinungdanon nga kondisyon alang sa kaluwasan. Apan si Kristo nagdeklarar nga dako kayong labot sa grasya sa kaluwasan mao ang pagsunod. Sunod yun tas kabubot-on sa Ginoo. Kaya di ta mo sunod, matud palagi ni Ginoong Hesus, dili ka makasunod sa gingharian sa langit. Bisan pa sa imong pagkasinsiro, sinsiro ka sa imong pagtuo, apan wa ka magsunod sa kabubot-on sa Ginoo, pakyas gihapon ka. O daghan kayong mga pagtambag, pahimangno, ngadto sa mga magtutuo sa pagpadaplin sa sala. Nang imong sala, mabiyaan nimo, nang imong sala, mamatay, labi na gyud tong kinibitawng paingon sa kinabuhi sa mga magtutuo. Busa, kung gusto ta mo atos langit sa may bato na to, magbuhatas kabubot-on ni Ginoong Hesus. Unsa may kabubot-on sa Ginoo? Nga ang kabubot-on sa Ginoo mga luwas tagikan sa atong mga sala.
kung di ta maluwas sa atong mga sala, o nagpabilintang makasasala, o wa ta diha sa pagkamatarong. Busa, maka himo tas kabubuton sa Dios og magkinabuhi nga matarong nga kinabuhi pinaagi sa maong gasa. Ang Dios grasya, ang grasya sa Dios gahom ug espirituhanong kinabuhi nagapadayon kini pinaagi kang Kristo. Ang kasulatan nagdeklarar nga sa grasya kita nga luwas pinagi sa pagtuo ug nga kini dili gikan sa atong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Kay kita mao man ang pagkamatarong sa Dios. Ang Dios kanunay naghimo sa pagka masugtanon nga iyang gipangayo alang kanato. Naga hisgot kini sa inibang kaluwasan sa Ginoo nga nagatrabaho sa kinabuhi sa tao. Kaya ang Dios mao'y magapamuhat kanato og sa pagbuhat sumala sa iyang kaugalingong katuyuan. Apan ang Dios, ang gasa sa Dios sa grasya, kay kanang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo grasya man na. Naara nimo kay kining grasya mahimo mang imong dawaton, mahimo sang imong isalikway. Pero kung imong dawaton alang kini sa imong dakong kaayuhan, ano man, makasulod ka sa gingharian sa langit. Magig-uban ka sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. Apan ang grasya sa Dios mutrabaho lang sa diha ato siyang tugtan nga mutrabaho sa atong mga kinabuhi. Kaysa ato lang kaugalingon o pasagdan ta, di man ta mo lampos. Muna nga daghang mga tao ang gustong magkinabuhi nga balaan Dios nun, pero mapakya sila kay ila man guning gihimo nga kinaugalingon. Kaugalingon lang nilang kusog ba niya, wa man gitaon tay kanang kusog sa kaugalingon, mapakyas man ta. Apan salamat sa Dios nga naa siya, buhi siya, nagauban kanato. Gamhanan siya. Mao na nga mahimo tang magmalampuson o malipayon. Ngano man, kay nahimo nato ang kabubuton si Ginoo sa atong kinabuhi. Busa makaturunganon kay siya ningon siya nga dili ang tanan nga moingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit apan kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Sa ato pa kung nagabuhat sa kabubuton sa atong amahan nga atoa sa langit, sa man makasulod ta sa gingharian sa langit. Dalaygon ang ngalan si Ginoo. Dili sa atong kagalingon. Nagingon ang Biblia, dili sa atong kaugalingon, buhat sa pagkamatarong. Lingon said, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Apan, tungod siya kaluoy siya, nagduwas kanato. Dili atong kaugalingon. Dili atong kaugalingon, kundi nga ang Dios nagtrabaho nga rin nato. Nga sa atong pagtrabaho, wa ta magsulo. Kaya magsulo ta, kapakyasan,
Mo na nga ako sa akong gisulti ninyo ang uban din alam mo padayon kay mga lisod kay nabuhaton ay. Lisdan sila kay ilang mangguning gibuhat pinagi sa ilang kaugalingong kusog. Apan kun ato kining buhaton pinagi sa tabang sa Ginoo magmalampuson ta. Makapadayon ta sa pagsunod kaniya hangtod sa iyang pagbalik. Busay gala, tingali dugay na panibasog sa imong kaugalingon nga matarong ka apan nagpabilin kang mapakyas tungod kay imong gitinguha ang kaluwasan, imong gitinguha ang pagkamatarong sa Dios pinagi lang sa imong kaugalingong kusog. Apan sa magtugyan ka sa imong kaugalingon sa Ginoo imong kaginoo, wa na ko'y mahimo sa akong kaugalingon busa tabangi ko aron nga makahimo ko sa pagbuhat sa imong kabubuton o nga makahimo ako pagsulod sa langit uban kanimo ug sa buhaton kini nimo higala magmalampuson ka. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, Radio Natin.